अस्सलाम वालेकुम। इस सफ़ेद दाढ़ी वाले देवबंदी मौलवी ने तमाम बरेलवियों की झूठी कहानियों को पीछे छोड़ दिया और झूठ बोलते हुए इसने इस बात की परवाह भी न की कि इसकी दाढ़ी सफ़ेद है। आप ये वीडियो देख लें। मौलाना लताफ़तुर रहमान साहब का किस्सा वो सुनाते थे। वो कहते मैं देवबंद में पढ़ता था तो मेरा एक अजीज़ था, वो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाना चाहता था। तो मौलाना लताफ़तुर रहमान ने उनको रोका कि मज़ारात पर मर जाओ, मज़ारात में कुछ नहीं है, वहाँ जाके क्या करोगे। कहते मैंने जब उनको रोका तो ख्वाब के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए और मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुझे डांटा कि तुम क्यों उन लोगों को रोकते हो जो मेरे मज़ार पर आतिफ़ात अख्वानी करते हैं, तुम्हें क्या हक पहुँचता है। कहते हैं मैं सुबह जब उठा तो बहुत ही डर गया और डर कर के मैंने खुद अपने तरफ से इसको कराया दिया और जाओ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दो। सबसे पहली बात तो यह है कि मिंबर रसूल ऐसी झूठी कहानियां बयान करने के लिए नहीं बना। मिंबर रसूल पर या तो कुरान बयान करना चाहिए या फिर हदीस बयान करनी चाहिए जिसका अवाम को फ़ायदा होता है। इस बात का क्या फ़ायदा अजमेर शरीफ वाले या बगदाद शरीफ वालों की कहानियां बयान करके आप लोगों को क्या दरस दे रहे हैं और लोग इस पर क्या अमल करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें सबक दिया जा रहा है कि मज़ारात पर जाना चाहिए, अगर मज़ार पर न जाएं तो बाबे नाराज़ हो जाते हैं। अगर कोई किसी को रोकता है कि मज़ार पर न जाओ तो बाबे ख्वाब में आकर उसे डांटते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मज़ारात का तसव्वुर इस्लाम में कहाँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कब्र को पक्का करने से भी मना फरमाया है और कब्र पर मुजावर बनकर बैठने से भी मना फरमाया है। इन्होंने बड़े बड़े मज़ार बना डाले, वहाँ पर लोगों को बिठाकर बड़े बड़े चंदे बाक्स रख दिए और आवाम को लूटा जा रहा है। पहले तो बरेलवी मौलवी झूठ बोलकर झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को गुमराह करते थे, अब ऐसे देवबंदी भी बलों से बाहर निकल आए जो बड़े बड़े झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खा कोई देवबंदी हो या बरेलवी हो, हम तो लोगों को हक बात बताएंगे। अगर कोई झूठी कहानियां पेश करके लोगों को गुमराह करेगा तो हम तो उसका पोस्टमार्टम करेंगे। जितना झूठ बोलकर और झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को बाबों की करामतें सुनाकर वक़्त को ज़ाया कर रहा है, काश कि ये बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला मौलवी इतने वक़्त में लोगों को कोई कुरान की आयत सुना देता, कोई तौहीद की बात सुना देता या फिर सुन्नत की बात सुना देता, इसको सवाब होता। अब तो इसने सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही कमाया है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। बाकी मेरा मसलक क्या है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फ़िरके होंगे, एक जन्नती होगा, बाकी 72 क्या होंगे, जहन्नमी। तो उलमा ने कहा कि वो जो जन्नती फ़िरका है वो अहले सुन्नत वल जमात है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो हक पर है वो हम हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस में नीचे है माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नती है। तो अब 73 में एक जन्नती और आका ने नीचे फरमा भी दिया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वो जन्नती है। तो अब गौर करने की बात यह है कि किसी सहाबी रसूल ने नबी को अपनी तरह कहा नहीं, किसी सहाबी रसूल ने ये कहा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए या नबी हमारी तरह थे, नहीं, मगर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इन वहाबियों का, इन खबीसों का यही अकीदा है जैसा कि इन्होंने अपनी किताबों में लिखा। तारिक मसूद ने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो हक की जमात है और आगे से एक बरेलवी कहने लगा हक पर हम हैं, वो हक पर नहीं हो सकते जो नबी को अपने जैसा कहते हैं और कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी हो गए। पहली बात तो ये है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तौहीद परस्तों का ये अकीदा नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब दफन किया गया आज भी उनका जिस्म उसी तरह तरोताज़ा है। नबियों के जो जिस्म होते हैं उन्हें मिट्टी छू भी नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि कहा जा रहा है कि ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम जैसे हैं, तो ये इल्ज़ाम भी गलत लगाया जा रहा है। हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने खुद ऐलान किया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। इसमें यह नहीं कि उनका मकाम हमारी तरह है, बल्कि इसमें यह है कि मैं तुम्हारी तरह का ही इंसान हूँ। जिस तरह तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ, जिस तरह तुम लिबास पहनते हो मैं भी पहनता हूँ, जिस तरह तुम्हारा कुंबा कबीला है मेरा भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शान और मकाम हमारे जितना है। अहले तौहीद मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे ज्यादा है। इब्राहिम आदम फरमाते हैं कि वहाबी देवबंदी को सिर्फ एक नजर देख लेने से
ایک نظر دیکھ لینے سے، ایک نظر دیکھ لینے سے بندے کے اندر سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو بھائی سنی ہیں، سانو اپنے عقیدے اتے مان بھی ہے تے فخر بھی ہے۔ ابراہیم بن ادم جس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ اپنے پاس سے بات کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی سے جب ملاقات کی جاتی ہے تو ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ خود اپنے پاس سے بکواس کر رہا ہے۔ اور ان کو چڑ صرف اتنی ہے کہ وہابی اور دیوبندی جن کو یہ کہتے ہیں وہ اہل توحید ہیں، وہ توحید بیان کرتے ہیں اور ان کے شرک کا رد کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو تم مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگتے ہو، اولیاءوں سے اور بابوں سے مدد مانگتے ہو، یہ غلط ہے۔ مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگو، پکار صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ تمہاری نہیں سن سکتے۔ پردوں میں سے سننا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جب انہیں توحید سنائی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ان سے سلام مت لو، ان سے جو سلام لے گا یا ان کے پاس بیٹھے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ سب سے بڑے بے ایمان مشرک ہوتے ہیں۔ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ توحید کی طرف، آؤ ایمان کی طرف، تاکہ مسلمان بن جاؤ اور آخرت میں تمہاری بھی نیکیوں اور برائیوں کا ترازو لگایا جائے، کیونکہ مشرک کے لیے اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، دن قیامت کو اس کے لیے ترازو نہیں لگایا جائے گا اور اسے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ طرف ہے انڈین فلم انڈسٹری جس کو ہم بالی ووڈ کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہے پاپا جانی کی فلم انڈسٹری، یہ کراچی والا جو گروپ ہے۔ پہلے ان کی سن لیں پھر یہ تو تھی پاپا جانی کی فلم انڈسٹری۔ اب آپ کو بالی ووڈ سناتے ہیں، وہ بھی سنیں۔ بہت بڑے رنگ باز ہیں یہ لوگ، اللہ کی قسم، یہ لوگوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے دین کی۔ ہاں جی، گانوں کی طرزوں کے اوپر نعتیں بنائی جا رہی ہیں، پورا عورتوں کی طرح میک اپ کر کے آتے ہیں، رنگ برنگیاں پگڑیاں پہن کے، رنگ برنگے کپڑے پہن کے، پھر جناب پیچھے دف لگا ہوتا ہے۔ ہیں کیا طریقہ ہے یار، کیا فرق ہے آپ میں؟ وہ جو گانا گا کے کما رہا ہے اور آپ گانے کی طرز پہ اپنی نام نہاد شرک سے بری نعت پڑھ کے کما رہے ہیں، آپ دونوں میں فرق کیا آیا؟ آپ ان سے بھی زیادہ بڑے گستاخ ہیں۔ وہ تو کاری یہ رہے ہیں، وہ تو کہتی ہیں کہ ہم گانے میں ڈوبے ہیں، لیکن آپ کہتی ہو کہ نہیں، ہم بہت بڑے دیندار ہیں اور یہ کام آپ دین سمجھ کے کر رہے ہو، اس لیے آپ ان سے بڑی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اللہ کی ذات آپ پر رحم کرے اور آپ کے پاپا جانی کے اوپر رحم کرے جو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ کے پھیر دیا۔ باقی ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ آپ پر اور پاپا جانی پر عقل کی برسات ہو۔ جس طرح اس بھائی نے ان کا پنڈورا باکس کھولا ہے، اب انہیں تکلیف تو ہوگی، اب اس بھائی کو گالیاں بھی پڑے گی، اس بھائی کو تانے بھی دیے جائیں گے، اسے وہابی بھی کہا جائے گا، اسے نجدی بھی کہا جائے گا، اسے دیوبندی بھی کہا جائے گا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ جو اس بھائی نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ اس طرح کے کرتوت کرتے ہیں، مذہبی لٹیرے ہیں، ان لٹیروں سے اپنی جان مال عزت کو بچا لیں، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔